bodega. Sa'yo pa lang naglinya na ang mga tao. Kay naanay balita, barato kaayo. Mga sanina pang simba, pang party, pang forma. Sa MNK Ukay, negosyo mo motorma. Mga jacket, pantalon, shorts ug bestida. Brand new tan-aw, pero presyo kay paninda. Dili ka magduha-duha, ayaw naghuna-huna. Kay kung mauna ka, dako imong kita. Ukay bulto, diretso sa negosyo. Puhunang gamay, tubo kusog ka, ayaw mo sa kabo. Ayaw na paglangan, karon na jud mo sud. Kay ang swerte sa ukay, kusog ka, ayaw mo hulog. Ukay bulto, barato la kaayo. Diretso negosyo, kita dayon mo sulod. Sa MNK Ukay, sigurado gyud kaayo. Presyo nga barato, pero quality high kaayo. Ukay bulto, ayaw na kabalaka. Negosyante ka, dili na ka masaka. Isang bulto, usa ka kalipay. Sa MNK Ukay, sur na panalo kaayo. Hay, 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 hay. Mga online seller, sabay-sabay na ta. Mga